শুক্রবার 31শে অক্টোবর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 41তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আসানসোল বিএনআর মোড়ে তার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ভারতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা। জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য নেতা প্রসেনজিৎ পৈতুন্ডি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শাহ আলম খান সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট নেতৃত্বরা এদিন মাল্যদান করেন। প্রসেনজিৎ পৈতুন্ডি জানান, ভারতের একমাত্র লেডি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার কাছে মাথা নত করেননি। 1971 সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে পরাস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেছিলেন। দেশের কয়লা, লোহা, রেল শিল্পকে জাতীয়করণ করেছিলেন ভারতবর্ষকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে। ভারতবাসী হয়ে গর্বিত এখানে ইন্দিরা গান্ধীর মতো মহান ব্যক্তিত্ব ভারতের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। आज हम लोग आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से इंदिरा गांधी का मूर्ति पे हम लोग माला देने के लिए आए हैं। आज देश की पहली लेडी, एक्स प्रधानमंत्री, जिनका सन 1984 में देश के गद्दारों ने उनके ऊपर में गोलियां चलाकर, एक गोलियां नहीं बल्कि 31 गोली चलाकर उनके बॉडी को छलनी किया था, वो इंदिरा गांधी का आज हम लोग यहाँ पर माला देने के लिए आए। आज यदि इंदिरा गांधी जीवित रहती, आज यदि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहती, आज देश आगे की ओर दौड़ता। जिस तरीके से देश उस समय में जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, देश आगे की ओर जा रहा था। अफसोस की बात है कि देश के गद्दारों ने उनको गोली से भूनकर उनका हत्या किया। आज हम लोग इंदिरा गांधी का मृत्यु दिवस के दिन 41वां साल हम लोग मृत्यु दिवस के मौके पर हम लोग यहाँ पर उनको, उनका आत्मा को शांति के लिए हम लोग माला देकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री, एशियार मुक्ति सूर्य, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी 41तम मृत्युबार्षिकी एवं लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेलेर आज के जन्म जयंती। আমরা আজকে ইন্দিরা গান্ধী স্ট্যাচুর সামনে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বর্তমান ভারতবর্ষে এক এমনই প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি মুখে বড় কথা বলেন, 56 ইঞ্চি ছাতির কথা বলেন। সেই প্রধানমন্ত্রীকে যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি অপারেশন সিন্দুর বন্ধ করার জন্য ধমকে দেন, তখন তিনি তার এক ফোনে ভারতবর্ষের নাগরিকদের প্রাণের বিনিময়ে যে অপারেশন সিন্দুর চলছিল পাকিস্তানের উপরে, বন্ধ করে দেন।